अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जिस तरह हमारा एक किबला है, अल्लाह ताला ने की जगह मुख्तस की कि ये है मेरा घर, इसकी तरफ सब सर झुकाकर नमाज पढ़ो ताकि कौम आपस में लड़े ना, यानी कौम का आपस में कोई इख्तलाफ ना हो। अगर ये किबला ना होता तो जिस तरह आपने अपने अपने मसलक बनाए हुए हैं, कोई पता नहीं कितने 70 हैं कितने, ऐसे अपने अपने किबले बना के बैठे होते हम सारे, हर कोई अपने अपने बुजुर्ग को या अपने अपने बाबे को सजदे कर रहा होता। तो किबले का बड़ा रोल है। इसी तरह जो घर का किबला होता है, जो घर का मिंबर होता है, जो घर का पिलर होता है, वो बाप होता है। बाप के बगैर भी घर ऐसी होता है जैसे कुछ भी, यानी डायरेक्शनलेस हो जाता है पूरा घर। वो एक दूसरे से टकराते फिरते, उनसे कोई उनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं होता जिससे वो मुशावरत कर लें कि हम यहां से आगे क्या करें। तो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि मैं किन हालात से लड़ रहा हूं, मैं किन हालात से लड़ रहा हूं, मेरा बाप अगर होता तो हैरान होता। दोस्तों, इस दुनिया में बाप का होना बहुत बड़ी नेमत है। और बाप को बाप, यानी बाप को किबला जो है ना, वो मां बनाती है। अगर मां ये कहे कि आपके बाप का कोई रोल नहीं इस घर में, और बाप को बच्चों के सामने मां हर वक्त लड़ती रहे, जब बाप बाहर चला जाए तो कहती रहे कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये मेरी इज्जत नहीं करता, ये फलाना नहीं करता, ये है, ये वो है, तो जो किबले पर से बच्चों का ईमान उठने लगता है, वो उसको आम एक ईंट सी और पत्थर सा समझ लेते हैं और उसको घर का एक चौकीदार तस्वर कर लेते हैं। बाप की जितनी अहमियत मां बढ़ाती है ना घर में, कोई नहीं बढ़ाता। अगर कोई परदेश में है ना, जैसे मैं परदेश में हूं, और अगर आज मैं घर में आता हूं तो मेरे बच्चे सहम कर एक कतार में खड़े हो जाते हैं ना, तो ये सारा रोल जो है ना मेरी बीवी का है। जब मैं यहां से जाता था तो मेरी बीवी प्रेग्नेंट होती थी, बाद में बच्चा होता था, उनको क्या पता कि कौन बाप है तो कौन नहीं है। बाप क्या होता है मेरी बीवी ने उनको बताया, और बाप का डर उनके दिलों में बिठा दिया कि ये है तुम लोगों का खुदा के बाद सबसे इज्जत वाला, डरने वाला रिश्ता, जिसने आप लोगों से इंस्पिरेशन लेनी है, जिससे पूछ कर चलना है। जिस तरह हम अल्लाह से डराते हैं ना अपने बच्चों को, सर पर दुपट्टा लो, बच्चियों से कहते हैं गुनाह मिलेगा, नमाज पढ़ो। मैं कहता हूं कि बच्चियों के दिल में बाप की इतनी मोहब्बत बढ़ा दो कि जब बाप घर में आए तो बच्चियां हाथ बांध कर खड़ी हो जाए और अपने बाप का सर चूमें। अब जितनी बच्चों के दिल में बाप की मोहब्बत बिठाएंगी, वो अगले घर में जाकर उतना ही अपने शौहर से अपने जो बच्चे होंगे उनके दिल में उनके बाप की इज्जत बढ़ाएंगे। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता है। अगर आपने घर में ही अपने बच्चों को अपने बाप के गले पड़वा दिया तो ये भूल जाएं कि आपकी बच्चियां किसी दूसरे घर में जाकर खुश हो जाएंगी, क्योंकि वो घर से एक चिंगारी लेकर जाएंगी, बस उन्होंने वहां जाकर वो फूंकनी। ठीक है जी। बच्चों को हमेशा बाप को तस्वर ऐसे पेश करें बच्चों के सामने कि गोया बाप जो है ना ये खुदा है। ठीक है ना, ये हमारे घर का खुदा है, ताकि हमारे घरों में बिगाड़ पैदा ना। तो जिस तरह वो किबला होता है ना, इसी तरह बाप होता है, और ऐसे ही माँ होती है, और मुख्तसरन के माँ ही बाप को किबला बनाती है, क्योंकि बाप तो सारा उम्र बाहर रहता है, बाहर अब धक्के खाता है, काम करता है, ये करता है, वो करता है। खार कुछ बाप का रोल और होता है, वहां पर वो सोसाइटी का भी थोड़ा सा इफेक्ट आ जाता है, थोड़ी सी तालीम का भी इफेक्ट आ जाता है। कई बाप सादा होते हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी वो घर के मेन पिलर होते हैं, वो आपको रोजी कमा कर देते हैं, आपके मुंह में चोगा डालते हैं। अच्छा जी, अब आपने जिंदगी में बच्चों का सामना कैसे करना। जैसे एक और चीज है, जब आपके घर में कोई दूसरा बंदा आता है ना जी, शोहर की इज्जत कैसे बढ़ानी। घर में कोई सवाल करता है आपके से, आपके यानी औरत के माँ बाप में से या भाइयों में से कोई आके घर से कहता है कि हमें ये चीजें चाहिए घर में, तो आप ये कर सकती हैं। तो बीवी को चाहिए कि मैं अपने शौहर से मशवरा करके बता सकती हूँ।
مسایا آ جاتا پھر بھی یہ کر، ساس پوچھتی ہے پھر بھی یہ کر، تاکہ لوگوں کو کان ہو جائیں کہ اس گھر میں ایک مرد کی اجارہ داری، ایک مرد اس گھر کا صحیح پالن ہار ہے، ٹھیک ہے نا، کنٹرول کیا ہو اس نے پورے گھر کو، جرگہ مال نہیں، کنٹرول کیا ہو، محبت سے کنٹرول کیا ہو، یہ نہیں کہ وہ زور مارتا۔ گھر میں باپ کی جتنی عزت ہے گھر میں اتنا ڈسپلن ہے، اتنا پیسہ ہے، اتنا سکون ہے۔ جس گھر میں باپ کی عزت نہیں اس گھر میں نہ بیوی خوش ہے، نہ بچے خوش ہیں، نہ ساس خوش ہے، نہ سائے خوش ہیں، کیونکہ لڑائی، اور یہ لڑائی کبھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ ہے یہ ہمارا شہر ہے جی، ہمارا پاکستان ہے، یہاں پر تو ٹارچر ایسے لوگ بھی کرتے ہیں۔ آپ لوگ کو یہاں سکون نہیں، سکون کے لیے آپ کو ویسے جیسے عمران کا کہتا ہے کہ قبر میں جو دیکھو یہ کتنا ٹارچر کر رہا ہے، وہ چپس کھا لو، ایک جائے گا، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، تو یہاں پر سکون نہیں۔ گھروں میں اتنے جھنجٹ ہیں یہاں پر، اور باہر بھی یہی جھنجٹ ہے، باہر نکل جو موٹر سائیکل، گاڑیاں، ریڑیاں، مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دی اس بدبخت نے۔ چلو یہ بھی کسی کا باپ ہے، اور دیکھو کیسے وہ کما رہا ہے، لوگوں کی جھڑکیں بھی سنتا ہوگا، ظاہر ہے وہ کیسے گلی گلی میں جو چپس بیچ کر اپنے بچوں کو نوالے کھلاتا ہے، اور گھر میں بیوی اگر یہ کہتی پھرے کہ آپ کا جو باپ باہر گیا کھے کھان واسطے، جب یہ باپ گھر میں جائے بجائے اس کے بچیاں اس کو دبائیں، اس کے پانی لے کر کھڑی ہو جائیں، اس کی خدمت کریں، اور بچیوں کو، اور یہ گھر میں جائیں اور بچیاں اس کو گالیاں لگانے شروع ہو جائیں، ان کو گلے پڑ جائیں ماں کے کہنے پر، یہ کتنا ظلم ہے۔ تو باپ کو ہمیشہ گھر کا قبلہ کعبہ سمجھیں، اور باپ کو قبلہ کعبہ گھر کی ماں بناتی ہے، اور ماں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو آپ جتنی عزت دیں گی، آپ کی بچیاں یا بچے آپ کے شوہر کی یعنی اپنے باپ کی اتنی ہی عزت کریں۔ یہی ایک مختصر سی سائنس ہے، اور جن کے ماں باپ، جن کے باپ چلے جاتے ہیں، ان کے لیے المیہ ہے کہ وہ بیچارے یتیم ہو جاتے ہیں، وہ جیسے قبلہ نہ ہو، پوری قوم جو ہے نا وہ کوئی اس طرف سر مارے گی، اس طرف سر مارے گی، تو وہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ ہم کس کو، جیسے کسی کی مشہور مثال ہے کہ اگر خدا نہ ہوتا تو خدا ایجاد کرنا پڑتا۔ تو یہ سمت جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ ایسے جن کے باپ چلے جاتے ہیں تو ان کو اپنی سمت کا تعین نہیں ہوتا، ان سے وہ مار کھا جاتے ہیں معاشرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوش و خرم رکھے، اور جن کے باپ حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں کرے، اور جن کے نہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی غائب سے مدد کرے۔ بہت شکریہ جی، دعا میں یاد رکھیے گا، تھینک یو۔